अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का सबक है पारा रुबामा, कुरान शरीफ का 14वां पारा, सूरतुन नहल, आयत नंबर 65। आयत नंबर 65 से आज सूरतुन नहल पढ़ाया जाएगा। चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। आयत नंबर 66। वइन्न लकुम फिल अन्आमि लइब्रतन। वक्फ की हालत में होगा वइन्न लकुम फिल अन्आमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। वइन्न लकुम फिल अन्आमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। आयत नंबर 67। वमिन समरातिन नखीली वल अअनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसना इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमिन समरातिन नखीली वल अअनाबि तत्तखिज़ून
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. आयत नंबर 68। وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. आयत नंबर 69। ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. आयत नंबर 70। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमुरि لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم ثم يتوفاكم
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. आयत नंबर 71। والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم. इसको गौर से पढ़ें। बिराद्दी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीहि सवा। वक्फ की हालत में मिला के पढ़ेंगे तो फहुम फीहि सवाउन अफबिनिअमतिल्लाहि यजहदून अफबिनिअमतिल्लाहि यजहदून। वल्लाहु फव्वल बअदकुम अला बअदिन फिर्रिज़्क़ फमल्लज़ीन फुद्दिलू बिराद्दी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीहि सवा। अफबिनिअमतिल्लाहि यजहदून। आयत नंबर 72। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا
من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم.